प्रथमे देखिबा स्त्री की पुरुषर कामकु जौवन उपकष्ट द्वारा छेदन करिबारे समर्था जे से स्त्री वो बाबा के डॉक्टर बोल दी सुबह अरे मुंह जा खाई आ बेला तो जुआ कॉलेज मुंडो खराब हो ए तुम बाबा के डॉक्टर बोल दी सुबह आ तो कम दिया ये तो आत्मा में फिर नहीं आता दिन अरे डोरी लागी बा सत्य करिया मोते बाबा मान वो कहती जे स्त्री से भाज्या हुए जे भाज्या से माई हुए जे माई से पत्नी हुए जे पत्नी से बंधवी हुए जे बंधवी से जाया हुए मानो स्त्री के ना पुरुषर कामकु जौवन उपकर्षण द्वारा छेदन करिबारे समर्था जे से होछंती स्त्री बुझियो बंधवी केतेटा लक्षण थिले से नारी मान को बंधवी भाजा से लक्षण कोन ओटा श्लोक अछि सुंदर श्लोकटा नीति श्लोक हना बोले गोपे दासी रते बेसिया भजने जननी समा गोपे मते रांधर को गोपे दासी रते बेसिया माने महोदयसना सबै लागि जति नार धर्म कोन ना दासी भई आचरण करिबो स्वामी लागिथिला बेले जो नारी दासी भई आचरण करे से होची सती नारी बुझुची गोपे दासी रते बेसिया बाकी समय जो नारी बेसिया भई आचरण करे अच्छा भोजने जननी समा स्वामी खाउछथि नार कर्तव्य कोन ना पाठ करे बसी आके रोटी गुंडा बनिबो गुंडा कोन खाला आज के खाला काली के खाइबो बनिबो नारीर धर्म स्वामीको पाखरे बसे काई के कथा कहउछि स्वामी खाइ सल्ला परे नारी खाइबा उचित स्वामी सल्ला परे नारी सोइबा उचित स्वामी सज्जा त्याग करला पूर्वरु प्रथमे नारी ही सज्जा त्याग करिबो गोपे दासी रते बेसिया भोजने जननी समा विपदे मंत्रीने भक्तु विपद समय जो नारी मंत्री जेमिति राजा को सब बुद्धि दियति सब शिक्षा दियति जो नारी स्वामी खाली हो उचित मार्ग पड़े से उचित बंधवी ये गोटे काम तो ये तो छाड़ दे पत्नी ये गोटे काम छाड़ दे खाए खाई साला परे तू सोया करे खाए भरत आको फाड़े दो अतवा आगे केते मो माने ये होची नारीर कर्तव्य पत्नी की बोले पत्नी भूत कायो के पत्नी विपद पथरु जो नारी स्वामी को उद्धार करे से होची पत्नी भाजिया संसार भारत को बहन करिबारे समर्था जे से होची भाजिया बुझुची अच्छा जाइया की जे जाई सबरे हां जाई सबरे जाइया की सुनो বলে হচ্ছে রঘুবংশ কবি এর কাহিনী প্রথম খণ্ড 1 নম্বর শ্লোক প্রথম জানা মধ্যে পথে অতি নাহি অন্ধমালম কীর্ত অতি ভক্তান সফল হেব আরে স্বামী কো যে জন্ম দেই পারে সৌতে যাইয়া স্বামী কো যেও নাহি জন্ম দেই পারে সৌতে যাইয়া আপন মানে যেতে জন্ম হইছতি আপন তো পত্নী মানে আপন জন্ম দেইছতি মতে মুশকিল জন্ম করছি हां খালি বড় কমু বাবা মানে ভাই মানে যেতে বসতি আরে তাকো নেই মত কথা আর মতে মুশকিল জন্ম করছি हां আজ বচ্চা নিয়ে কইব বউ আর মু কইছি শোনা এ কইব মুশকিল মতে
স্বামী অনুরূপ সন্তানকে যে জন্ম দিয়ে সে হচ্ছে জাইয়া। তাহলে এটি কালিদাস কোথায় লেখিলে? রানী সুদক্ষিণা রাজা দিলীপ সন্তান নারী বশিষ্ঠর আশ্রমরে কামধেনু নন্দিনীଙ୍କର ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ସେତେବେଳେ ସୁଦକ୍ଷିଣା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଜାଇଆ କେମିତି ଲେଖିଲେ କାଳିଦାସ? ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁରୂପ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ ସେଇ ନାରୀ ପାଖରେ ଜାଇଆ ଶବ୍ଦଟା ଲାଗେ। ସୁତରାଂ ଏଠି ସୁଦକ୍ଷିଣାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଜାଇଆ ଶବ୍ଦ କାଳିଦାସ କାହିଁକି ଲଗେଇଲେ? କାହିଁକି ଜାଇଆ ଲେଖାଗଲା? ସୁନ୍ଦର କଥା ଖାଉ ଦେଖିବା। ଯଦି ସୁଖକୁ ନ ଆସେ କାଲିକି ଆସିବ, ଯଦି ଆସିଲା ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଆସିଲା କାଲି ହବ। ଜାଇଆ କାହିଁକି କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ? ପୁଣି ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଂସାର ଭାରକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ନାରୀମାନେ କେତେଟା ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି, ଶ୍ୱଶୁର ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଜରାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଲେ ବୋହୂ ସେ କେତେଟା ବୋହୂ ସାରା ପରିବାରକୁ ଯିଏ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରେ ସେ ହେଉଛି ସୁଗୃହିଣୀ। ସୁଗୃହିଣୀ ହେବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସୁଗୃହିଣୀ କିଏ ବହୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆଉ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, କାଲି ଟିକେ ସଂଯୋଗ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ବୋହୂମାନେ ଆଜିକାଲି ଏମିତିକା ଘରକୁ ଆସିଲେଣି, ବୁଢ଼ା ବାପା ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ମା ରାତି ରାତି ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଶୁଖିଲା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସେଇଠି ମୋ ପୁଅ ଶୋଇବ, କାଲି ମୋ ପୁଅ ଓଦାରେ ଶୋଇଲେ ଜ୍ୱର ହବ। ଏ ମା ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମା କାଶ ରାତି ସାରା ଶୁଣି ଆରପୁଟ ଘରେ ଏସି ରୁମରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବୋହୂ ପୁଅକୁ ଡାକିଲା, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେ ରାତି ସାରା ଆମକୁ ଶୁଆଇ ଦଉନି। ଦେଖୁଥିଲ ମା ବୋହୂ କଥାରେ ପୁଅ ଉଠିକି ଆସିଲା, କହିଲା ମା ତୋର କାଶ ହଉଛି, ତୋର ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲି ଖାଇଲୁନି? ବୋହୂ କହିଲା ପୁଅରେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କାଶ ଭଲ ହଉନି।